ओडिशार समस्त ग्रेजुएशन करिसिबा छात्र छात्री ପାଇଁ ଗୋଟେ खुशी खबर बहुत दिन अपेक्षार अंत होईची एबे हमर हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा रो 147 टा पोस्ट एएसओ पोस्ट ପାଇଁ वैकेंसी आसीची तार आरंभ तारीख होची 20/5/24 आ शेष तारीख होची 18/6/24 एथिरे हमर एससीबीसी सर्टिफिकेट दरकार अछि ता सहित अन्य अन्य बहुत जिंस दरकार अछि किंतु एससीबीसी सर्टिफिकेट तार वैलिडिटी 3 वर्ष जोटी मौका जाई 3 वर्ष जार हे जाई से एससीबी सर्टिफिकेट हबनी तेणु मु एससीबी सर्टिफिकेट ऊपर आगे कहिदेली समस्ते 20 तारिख आरंभ होगा पूर्व आप एससीबी सर्टिफिकेट पे आवेदन करके जल्दी से काढ़ी दिंतु ना शेष समय अप्लाई करेंगे जमी पीओ एआरआई आरआई पे जमी प्रोब्लेम है से प्रोब्लेम रु वंचित हे गुड मॉर्निंग ऑल जय जगन्नाथ वर्तमान आम जो आम आगु को बाहर अच्छी जो आज नोटिस आसी जाइए 20/5/2024 तारीख रु आवेदन हम ओडिशा हाईकोर्ट रे एएसओ माने वैकेंसी 147 टा वैकेंसी पूर्व थर एमती आसला 2 थर आसला एत थर्ड थर बोधे मोर 147 टा माने अनरिजर्व्ड 70 टा एससीबीसी 5 टा एसटी 57 टा एससी 15 टा पीडब्ल्यूडी 6 सब जिन आसी हमर कौन रही सब तार कौन मोडालिटी रही कौन डॉक्यूमेंट दरकार किए माने को माने योग्य हेबे आवेदन करने को से विषय में संपूर्ण प्रथम रहा एज हम केते एज दरकार 21 वर्ष एज होइथिबो मिनिमम सबुठ सर्वनिम्न 21 वर्ष होइथिबो आ सर्वाधिक 32 वर्ष एज होइथिबो पुओ हो कि झील हूँ केते तारीख सुधा ना 14/5/2024 पर्यंत एतिक बयस होइथिबो से माने को डेट रे जन्म करिथिबे ना 13/5/2023 पूर्व जन्म कर नथिबे किंबा जन्म होई नथिबे किंबा 15/5/1992 पर जन्म होई नथिबे आरे भितर जन्म होइथिबे 21 वर्ष रु 32 वर्ष भितर किंतु जो माने हमर थिबे एससी एसटी एससीबीसी ओमेन सेमानक पई 5 वर्ष रिलैक्सेशन दिया जाईची सेमाने जो माने 37 वर्ष होइथिबे किंतु एससी एसटी एससीबीसी किंबा महिला होइथिबे सेमाने भी बयस तुलना रे एठी योग्य विवेचित हो पारे से आवेदन करें सब बहुत गुड़ी अच्छी पीडब्ल्यूडी जो माने शारीरिक अक्षर फिजिक जो माने डिजेबिलिटी अच्छी से माने परमानेंट डिजेबल अच्छी से सब अच्छी 15 वर्ष अच्छी से सब जिन संपूर्ण भाव देखिए पर्सन विथ डिजेबिलिटी ये सब जिन देखिए तापर आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपंकर मेन तो आप जानी आमर मैट्रिक सर्टिफिकेट टा जरूरी मैट्रिक सर्टिफिकेट ही डेट ऑफ बर्थ आप्लिकेबल हम आ कौन जिन आप्लिकेबल हेनी आमर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन ना ए कैंडिडेट मस्ट possesses a bachelor degree in any discipline from recognized university आ गोटे कौन अच्छी मस्ट have adequate knowledge in computer application ग्रेजुएशन करेंगे जेकोसी स्ट्रीम रो आर्ट्स साइंस कॉमर्स बीसीए बीबीए जहाँ होते हैं आवेदन करेंगे एग्जामिनेशन फी आम केते दबा पड़ो ना समस्ते 500 टका नखा दबा खाली एससी एसटी आ पर्सन विथ डिजेबिलिटी जो शारीरिक अक्षम से छाड़ 500 टंकार एग्जामिनेशन फी देवाक पड़ो ना सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन कौन हम कौ टाइप एग्जाम हम गोटे प्रिलिमिनारी एग्जाम हम आ गोटे मेन एग्जाम हम कंप्यूटर टेस्ट हम आ गोटे भाइवा बयस हम मन रखु तेणु आम 4 टाइप एग्जाम हम गोटे है आमर प्रिलिमिनारी एग्जाम हम सेकेंडली हम रिटन एग्जाम हम तार कंप्यूटर एप्लिकेशन टेस्ट प्रैक्टिकल जोड़ा कहते भाइवा बयस टेस्ट हम प्रिलिमिनारी हम टोटाल 150 मार्क जोटा कि ऑब्जेक्टिव टाइप हम 2 घंटा आ प्रिलिमिनारी रे हमर नेगेटिव मार्किंग समस्त पचारते नेगेटिव मार्किंग प्रिलिमिनारी रे भी नेगेटिव मार्किंग अच्छी गोटे भूल कले 0.5 मार्क कटिवो दुईटा भूल कले गोटे मार्क कटिवो जदि आपण प्रिलिमिनारी रे 40% मार्क रखंती हेइथिबे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब आ जदि आपण हेइथिबे जनरल कास्ट हेइथिबे हला सॉरी जदि आपण 33% रखिथिबे ता सहित आपण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हेइथिबे देन आपण नेक्स्ट एग्जाम पे माने मेन एग्जाम पे आपण को क्वालिफाई करा जिवो आ जदि आपण एससी किंबा एसटी हेइथि ना किंतु जनरल जदि आपण हेइथिबे देन आपण को 40% मार्क रखिया पड़ियो प्रीलिम रे कट ऑफ मार्क दिया गला तापर हला मेन टीम एग्जाम हबो तापर 300 मार्क हबो
ଆମର ତିନିଟା ସବଜେକ୍ଟ ହବ, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ରେ ହବ, ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥମେଟିक्स ରେ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ जनरल अवेयरनेस एंड टेस्ट ऑफ माने रीजनिंग। सब गुड़ा 100 मार्क रो। सब इंग्लिश और मैथमेटिक्स होची 2 घंटा, इंग्लिश और मैथमेटिक्स 2 घंटा, आपनकर जनरल अवेयरनेस टेस्ट रीजनिंग होची 100। तेणु इंग्लिश और मैथमेटिक्स ला 2 घंटा, एटा 1 घंटा। तेणु एटी समस्ते इंग्लिश अच्छी, मैथमेटिक्स रे बेसी किछि नाही, मेंसुरेशन स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी अरिथमेटिक्स ए सब जिंस अच्छी। तेणु आपण ये पढ़ा पढ़ी स्टार्ट कर दियंतु। आवेदन ପାଇଁ भी एबेठु जा डॉक्यूमेंट दरकार से प्रिपरेशन होची ठीक सेमिति। जदि मेन एग्जाम रे so far as main exam is concerned, English paper shall be qualifying in nature। English paper टा qualify करले तापर आपण वैल्यूएशन हबो अलगा मैथ और जनरल। if a candidate belong to SC ST fails to secure at least 36 marks and if a candidate belong to rest of the categories fall to secure 45 marks in English paper, he or other paper, his or other paper that is mathematics general will be shall not be evaluated। जदि आपण इंग्लिश टा होची क्वालिफाइंग, इंग्लिश रे जदि आपण एससी होइथिबे किंबा एसटी होइथि सेमान 33% आ जनरल 45% रखिबे मार्क, देन आपण करो मैथमेटिक्स आउ जनरल अवेयरनेस पई इवैल्यूएशन हबो। नहले आपण सेउडू कटि जिवे आ सेकंड को खाता देखा जीवनी। जानि पाइले आपण देले सेटा मन रखंतु। आई वुड दी प्रोवाइडेड दैट द मार्क सिक्योर्ड बाय अ कैंडिडेट इन इंग्लिश पेपर as mentioned above shall not be taken into account while drawing of the final merit list। जते बेले आपनकर सिलेक्शन पे फाइनल मेरिट लिस्ट बाहरिबो, आपण इंग्लिश जो रखिथिबे जो मार्क सेटा कैलकुलेशन रे जीवो नाही, सेटा भले मन रखिथिबे। एटा ओनली आपण इंग्लिश जदि आपण जो परसेंटेज मार्क रखिबे 3% रखिबे, देन आपण मैथमेटिक्स जनरल अवेयरनेस रो पई आपण एलिजिबल हेबे, सेटा खाता आपनको देखा जिवो केते मार्क रखिबे बोली। किंतु से मार्क टा कोनसी काम रे आसीबनी, ओनली क्वालिफाइंग मार्क आपनकर तापर आसिला। सेही बोली माने कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट होबो, जोडा कि हम 30% मार्क रखिबे एससी एसटी हेले सेमानकु एकरा जिवो, आ जो माने जनरल कैटेगरी रो अछंती से माने 45% रो मार्क लखिले कंप्यूटर एप्लीकेशन रे सेमानकु मैथमेटिक्स जनरल टेस्ट जो मेन एग्जामिनेशन। तापर आपण कंप्यूटर एप्लीकेशन पई केते समय ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन पई आपनकर 1 घंटा 100 मार्क, गोटिए हला थ्योरी आ गोटे हला स्किल टेस्ट। थ्योरी रे आपण कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट हला क्वालिफाइंग नेचर, जदि क्वालिफाई 50% टोटल मार्क रखिबे कंप्यूटर रे, देन थ्योरी स्किल टेस्ट तारे आपण देबे। जो माने 50% रु कंप्यूटर एप्लीकेशन रे कम रखिबे, दे साल कम रखिबे, सेमानंकु भाइया बॉयस टेस्ट पाई अलाउ करा जिवने, सेमान सेउडू कटि जिवे। तो कैंडिडेट हु सिक्योर एटलीस्ट 50%, जे 50% रखिबे के अधिक रखिबे कंप्यूटर एप्लीकेशन टेस्ट पाई, सेमाने माने भाइया बॉयस पाई अपियर करि परिबे। एटा भी सही कंप्यूटर मार्क टा भी आपण मेरिट लिस्ट पाई नुय, खाली आपण इंटरव्यू बसिया पाई। तेणु आपण कंप्यूटर पाई सब कोन देइछि कोर्स, कंप्यूटर फंडामेंटल, विंडोज, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावरपॉइंट, लाइनक्स फंडामेंटल, ओपन ऑफिस एप्लीकेशन, यूजर्स ऑफ इंटरनेट ऑपरेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग ए सब आसीबो। तापर आपण भाइवा बॉयस मार्क होची 40 मार्क। 40 मार्क हेले आपनकर आपण जो भाइवा बॉयस जति मार्क रखिथिबे, the marks secured by the candidate in the viva test shall be added mark obtained by him in the main examination so as to arrive at least marks acquired by him, and the name of the candidate shall be arranged in order of merit on the basis of total mark। ता मान होची आपण जदी मार्क जा सिक्योर करथिबे भाइवा टेस्ट रे, सेही मार्क टा ऐड होबो को मार्क तो ना रिटन एग्जाम, मेन जो रिटन एग्जाम हेतिबो ता सहित ऐड होबो, जोथि पई कि सेमानकर मेरिट लिस्ट रे ना आसीबो। से अनुसार एते मार्क थिबे, सेमाने से अनुसार तांकू मेरिट लिस्ट रे ऊपर तळ करा जिवो। मेरिट लिस्ट रे रखा जीवनी जदि भाइया बॉयस रे आपण 40% रु कम मार्क रखिबे, देन आपण मेरिट लिस्ट रे भी आपण काउंट करा जीवो नाही, जे मन रखथिबे। तापर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन,
ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମିନେସନ ସେଣ୍टर କେତେଟା ହବ ନା 30ଟା ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କିମ୍ବା କୋଉଠି ହବ ଅଧିକ ଲୋକ ହେବେ ଜଣେ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ମିନିମମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 3ଟା ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକେସନ ଦେଇପାରିବ ତାର ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ। ଆମର କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ରିକ୍ୱିସାଇଟ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ମାନେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ହେଇଥିବା ଦରକାର ମିନିମମ୍, ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ରହିଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ନଟ୍ ହାଭିଂ ମୋର ଦ୍ୟାନ୍ ୱାନ୍ ସ୍ପାଉସ୍ ଲିଭିଂ, ଗୋଟେ ଜଣକୁ ହିଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିବେ, ମଲ୍ଟିପୁଲ ମ୍ୟାରେଜ କରିନଥିବେ, ସେଟା ୱାନ୍ ସ୍ପାଉସ୍ ଅଛି, କୌଣସି କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ନଥିବ, କ୍ରିମିନାଲ କୋର୍ଟ ର କେସ୍ କିଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ନଥିବ, ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ଏଇଆ। ତାପରେ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ, ଡକୁମେଣ୍ଟ କଣ ଦରକାର ଆମ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ କଣ ପ୍ରଥମ ରହିଲା ଆମର କହିଥିଲେ ପ୍ରୁଫ ଅଫ ଏଜ୍ ପାଇଁ HSC ଅର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର, HSC ନହେଲେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଥିବ, ସେଇଟା ଯୋଉଥିରେ ଏଜ୍ ମେନସନ ଥିବ। ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ଫ୍ରମ ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ଡ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଆମର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ ମାନେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରିଥିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫ ଗୁଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଲାଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆପଣ କୋଉଠି କୌଣସି କଲେଜରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଥିବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଇଠୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିଲେ ହବ, ସେଠୁ ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ପାସ୍ କଲେଣି ସେଠି ଦଉନାହାନ୍ତି ଦେନ୍ ଆପଣ ଆଉ 2 ଜଣ ମାନେ ରେପୁଟେଡ ପର୍ସନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡିବ, ତା ଭିତରୁ ଜଣେ ହେଇଥିବେ ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସର। ଯୋଉ 2ଟା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଥିରୁ ଜଣେ ଗ୍ୟାଜେଟେଡ ଅଫିସର ହେଇଥିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଠି ଦବାକୁ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟର 2 ଟାଇପର ଦେଇପାରିବେ, ଆଇଦର ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଦେବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭାଲିଡ ହବ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସଲି ଯୋଉ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲେ ସେ କଲେଜରୁ ଯଦି ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆଣିପାରିବେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୋଟାଏ ହେଲେ ହେଇଯିବ, ଯଦି ସେଠି ଆପଣ ଆଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ତ ଆପଣ 2ଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସର ପାଖରୁ ଗୋଟାଏ ହବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଅଫିସର ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସର ଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଲେ ଚଳିବ। ଜଣେ ଗ୍ୟାଜେଟେଡ ଅଫିସର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଆଉ ଜଣେ ଗ୍ୟାଜେଟେଡ ଅଫିସର ନହେଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ପ୍ରପର ଦେଖାଯାଉଥିବ, ମୋବାଇଲରେ ଉଠେଇ ଦେଇଥିବେ, ଫିଜିବୁଲ ନଥିବ କେବେ ବି ସେମିତି କରିବେନି, ପ୍ରପର ସ୍କାନ କରିବେ, ସ୍କାନ କରିକି ଆବେଦନ କରିବେ, ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ଫୁଲ ସିଗ୍ନେଚର ଅଫ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ଫୁଲ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ ଭଲ ହ୍ୱାଇଟ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ଆପଣ SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ତେଣୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଟା ହଉଛି ମେନ୍, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଏଜ ରିଲାକ୍ସେସନ ପାଇବେ। ତାପରେ ଆପଣ ପାଇବେ କଣ ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ରିସର୍ଚ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସେଟା ଯାହାର ଥିବ ଦେବେ ହେଲା। ତାପରେ ଆପଣ କଣ କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ, ଆପଣ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବେଦନ କରିବେ ମନେ କରନ୍ତୁ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଟା 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି ଯୋଉ ଡେଟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ ସେଇ ଡେଟରୁ 3 ବର୍ଷରୁ ସେଇ ଡେଟରୁ ପିଛା ଦେଖିଦେବେ 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେବନି। ତେଣୁ ରିସେଣ୍ଟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ଯୋଉ ଡେଟରେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଡେଟରୁ ପଛକୁ ପଳେଇଯିବେ, ଯଦି ସେଟା 3 ବର୍ଷ କାଉଣ୍ଟ ହଉଥିବ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ହବନି, 3 ବର୍ଷ କମ ହଉଥିଲେ ହବ। SCBC certificate which is more than 3 years old by closing the date of submission online application is liable for rejection। 3 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ, ଯୋଉ ଦିନ ଆବେଦନ କଲେ ସେଇ ଡେଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ଆଗରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିବେ ସେ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ଏଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଭାଲିଡ ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଲ ଜିନିଷ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଝିଅମାନେ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ SC ST SC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗଲା ସେଠି ଡଟର ଅଫ ମେନସନ ହେଇଥିବ, ସେଠି ସ୍ୱାମୀର ନାଁ ମେନସନ ହେଇନଥିବ, ସେଟା ହେଲେ ଆପଣ କ୍ୟାନସଲ ହେଇଯିବ। ମ୍ୟାରେଜ କରିଥିଲେ ବି ତା ବାପ ଘର ଅନୁସାରେ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ମେନସନ ଥିବ, କାହିଁକି ନା ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଯୋଉଟା ଆମର ଚେଞ୍ଜ କରିଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କାଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଭୁଲ କରନ୍ତି, OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଥିବ ଆମେ SCBC କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିଦବା, ସେଟା ହେଇପାରିବନି। SCBC ମେନସନ ଅଛି ମାନେ SCBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିବେ, ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ହିଁ ଆବେଦନ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅଛି ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯୋଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ହେଇଥିବ 3 ମାସର ପୁରୁଣା ହେଇଥିବ, ତାଠୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଚଳିବନି। ଆପଣ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି କଣ ଯିବେ ଆବେଦନ କରିବେ, ତାପରେ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି କରିବି, ତଥାପି ଆପଣ
www.odishahighcourt.nic.in साइट को जिबे ता रिक्रूटमेंट कॉर्नर को जिबे रिक्रूटमेंट कॉर्नर एग्जामिनेशन पोर्टल थिबो से रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन ऑफिसर थिबो से जाइके आपण आवेदन करिवे तो जानि गले तेणु आपण एई जिंस बा जदी किसी आवेदन रो प्रॉब्लम होतिबो साइड रो प्रॉब्लम होतिबो समस्त एई नंबर को माने जोगाजोग करिवे 9437498780 एइथिरे आपण समस्त आवेदन करिवे जमा विलंब करदुनी जते जल्दी आपण आवेदन कर दियंतु आवेदन करिवार शेष तारीख आपण जणे दि जाईची आ थरे म कहि दउची आवेदन करिवार शेष तारीख आपण 20 तारीख आपणकर ଆପଣଙ୍କର 20 ତାରିଖ ଏଇ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଆପଣ ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ ସେ ତାରିଖ 18/6 ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯଦି ହଉଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କଣ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଭାରି କରିବାର ଅଛି ଯାହା ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଆପଣ ମୋର ମାନେ ସପ୍ କୁ ଆସିକି ଦେଖା କରନ୍ତୁ ନହେଲେ ମୋର ତଳେ ଦେଇଦେଇଥିବା ନମ୍ବର କମେଣ୍ଟ ରେ ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ରେ ଦେଇକି ନମ୍ବର କରିକି ମତେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ ବିଲକୁଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁନି ଯୋଉ ସମୟ ନେଟୱାର୍କ ଜାମ୍ ହବ ନେଟୱାର୍କ କଞ୍ଜେସନ ହେଇଯିବ ଆପଣ ଆଉ ଆବେଦନ କରିପାରିବେନି ଠିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପିଓ ଏକ୍ଜାମ ପିଓ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଏଆରଆଇ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିଲା ଦୟାକରି ସମସ୍ତେ ମୋର এই ଭିଡିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣ ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧନ୍ୟବାଦ।